संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। नमः सर्वेभ्यः। मम शब्दः श्रूयते वा? आं महोदय। कथमस्ति आशीष महोदय? महोदय सम्यक् अस्मि। सम्यगस्ति, उत्तमम्। अर्पिते महोदय, भवती कथमस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। उत्तमम्। भवती विद्यावारिधिं करोति खलु? PhD करोति खलु भवती? एकवारं वदतु। भवती विद्यावारिधिं करोति वा? PhD? हरि ओम्। न श्रूयते? আপনি PhD করছিলেন না একবার? বিদ্যাবারিধি এখন না আমি না, ওটা বোধ নরেন্দ্রনাথ বাবু। আচ্ছা 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 আচ্ছা। আপনি তো মানে দর্শন নিয়ে পড়েছেন, তাই তো? भवती दर्शनं स्वीकृत्य पठितवती खलु? न अहं भवती कं विषयम् आश्रित्य पठितवती? संस्कृतं वा? हरि ओम्। मम शब्दः श्रूयते वा? हेलो हेलो। हाँ महोदय। श्रूयते वा मम शब्दः? हाँ महोदय। अस्तु। पूर्वस्मिन् वर्गे वयं किं पठितवन्तः? पंचमी विभक्ति पंचमी বিভক্তিরই সমস্ত জিনিসগুলো পড়েছিলাম, আর আত্মনেপদী ধাতুর কিছু পড়েছিলাম। आत्मनेपदीनां धातूनां लोट् लकारं लिट् लकारं च वयं पठितवन्तः न वा? पुनश्च पञ्चमी भयार्थे का विभक्ति भवति? पंचमी विभक्ति। पंचमी क्रोधार्थे पंचमी विभक्ति। क्रोधार्थे क्रोधे क्रोधे क्रोधार्थे पंचमी विभक्ति। चतुर्थी यस्मात् क्रुध्यति। আচ্ছা, ক্রুদ্ধতি তো দ্রুহ ক্রোধ এগুলোতে না। सहार्थे তৃতীয়া। सहार्थे तृतीया। विना विना विनार्थे तृतीया।
तृतीया भवति सम्यक् तर्हि पुनश्च रामः ग्रामः आगच्छति परिवर्तनं करोतु रामः ग्रामम् आगच्छति ग्रामात् आम्। आगच्छति पञ्चम्यां परिवर्तनं रामः ग्रामात् आगच्छति जननी जनकः रूप्यकं स्वीकरोति जननी जनकात् जननी जनकः रूप्यकं स्वीकरोति परिवर्तनं जननी जनकात् जननी जनकात् रूप्यकं स्वीकरोति जनकात् रूप्यकं स्वीकरोति जनकः जननी रूप्यकं स्वीकरोति तर्हि किं भवति जनकः जनन्यः श्रूयते वा? जनकः 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 जनन्यः हम्म, जनन्यः हम्म, रूप्यकं स्वीकरोति रूप्यकं स्वीकरोति छात्रः शिक्षिका पुस्तकं स्वीकरोति छात्रः शिक्षिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति छात्रः शिक्षिकायाः पुस्तकं स्वीकरोति अवगच्छति आं महोदय अनन्तरं वन्दते वन्देते वन्दन्ते वन्दसे वन्देथे वन्दत्वे वन्दते वन्देते वन्दन्ते अनन्तरं वन्दसे वन्देथे वन्दध्ये वन्दे वन्दे वन्दामहे अहं वन्दामहे वन्दसे वन्देते वन्दध्वे वन्दे वन्दावहे वन्दामहे वन्दामहे अनन्तरं शोभते शोभेते हरिओं शोभन्ते किं वदति शोभते शोभेते शोभन्ते शोभते शोभेथे शोभध्वे शोभे शोभावहे शोभामहे शोभे शोभावहे शोभामहे शोभे शोभावहे शोभामहे मोदते मोदेते मोदन्ते मोदते मोदेथे मोदध्वे मोदे मोदावहे मोदामहे याचते याचते याचेते याचन्ते याचसे याचेथे याचध्ये याचे याचबहे याचबहे याचामहे याचताम जाचेतं जाचन्तं जाचस्य जाचेथं जाचध्वं जाचै जाचवहं याचस्व जाचस्व जाचन्व या जानी या તેને વર્ગિત જા છે ના ના
याचस्य याचेथं याचध्वं याचै याचावहै याचामहै उत्तमम्। आशीष महोदय, मोदताम्। मोदतां मोदेतां मोदन्तां मोदस्यः मोदस्व मोदेतां मोदस्व मोदस्व मोदेथां मोदध्वं मोद्वै मोदावहै मोदामहै मोदै मोदावहै मोदामहै। मोदामहै। अनन्तरं त्वं रमसे, लोट् लकारे परिवर्तनं करोतु। त्वं रमसे, लोट् लकारे त्वं रमस्व रमस्य हा, त्वं रमस्व, त्वं रमस्व अहं अहं याचे, लोट् लकारे अहं याचोयि याच अहं याचोयि अहं अहं याचै याचे, अहं याचोयि याचे। याचै यूयं सेवध्वे, लोट् लकारे यूयं सेवध्वं यूयं सेवध्वं ध्वं, यूयं सेवध्वं। अनन्तरं वयं लिट् लकारमपि पठितवन्तः खलु? हरि ओम्, श्रूयते वा? लिट् लकारमपि वयं पठितवन्तः। सेवते सेविष्यते 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 सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्यते से किं वदति? पुनः वदतु। सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते सेविष्यसे सेविष्येथे सेविष्यध्वे। हरि ओम्, श्रूयते वा? अहं वदामि। हरि ओम्। आम् महोदय। हरि ओम्। सर हेलो, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। পুরো জায়গায় কেটে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে।
हरि ओम श्रूयते वा? স্যার হ্যাঁ স্যার শোনা अरे যাচ্ছে नेटवर्क শোনা समस्या। যাচ্ছে। हरि ओम श्रूयते वा? आम महोदय। स्क्रीन् पश्यन्ति वा? आम। अद्य इदानीं वयम् एकं पाठं पठामः। पाठस्य किं नाम? सन्ततिः कस्मै न रोचते। पाठस्य किं नाम? सन्ततिः कस्मै न रोचते। रोचते। अत्र अस्माकं पाठ्यबिन्दुः अस्ति वयं यत् लल् लकारं पठितवन्तः तस्यैव इदानीम् अत्र पाठः अस्ति। पाठम् अहम् एकवारं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु, अनन्तरं भवन्तः पठन्तु, अनन्तरम् अर्थं पश्यामः। कुटुम्बे यदा कश्चन शिशुः जायते तदा महोत्सवः भवति। यदा सः शनैः शनैः वर्धते तदा माता तं दृष्ट्वा दृशं मोदते। यदा शिशुः ताम् ईक्षते निश्चलं हसति च तदा माता अतीव आनन्दम् अनुभवति। यदा बुभुक्षा जायते तदा शिशुः क्रन्दति। अस्पष्टभाषया किञ्चित् भाषते वा माता तं बुभुक्षितं मन्यते। शिशुः तस्याः दुग्धं याचते इति मन्यमाना माता शिशवे दुग्धं दत्ते। सः तस्याः क्रोडे उपविश्य दुग्धं पिबति। तस्य मनः तत्र नितरां रमते। यावत् शिशुः चन्द्रकलेव अनुदिनं परिवर्धते तावत् माता तस्य स्वास्थ्यविषये न शङ्कते। सा तस्य पालनपोषणयोः कृते सततं यतते। स्वसन्ततेः कृते माता बहुविधं कष्टं सहते, तथापि तस्याः मनसि उद्वेगः स्थानं न लभते। सा सम्यक् जानाति यत् सन्तत्याः परिवारः शोभते। आशिष महोदय पठतु भवान् एकवारम्। कुटुम्बे यदा कश्चन शिशुः जायते शिशुः जायते तदा महोत्सवः भवति। यदा सः शनैः शनैः वर्धते तदा माता तं
दृष्ट्वा मृषं मोदते यदा 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 शिशुः ताम् इक्षते निश्चलं निश्चलं हसति निश्चलं संस्कृते सर्वत्र अनुस्वारस्य मकारतया उच्चारणं मकारत भवति। उच्चारणं महोदय निश्चलं हसति च तदा माता अतीव आनन्दम् अनुभवति अनु न अनु अत्र ओकारः नास्ति अकारः अनुभवति अनुभवति अतीव न भवति अतीव न अतीव 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 आनन्दम् अनुभवति अनुभवति यदा बुभुक्षा जायते तदा शिशुः क्रन्दति अस्त्यभासया किञ्चित् भासते वा माता तं बुभुक्षितं मन्यते शिशुः तस्याः दुग्धं याचते इति मन्यमाना माता शिशवे दुग्धं दत्ते सः तस्याः क्रोडे उपविश्य दुग्धं पिबति तस्य मनः तत्र नितरां रमते यावत् शिशुः चन्द्रकलेव अनुदिनं परिवर्धते तावत् माता तस्य स्वास्थ्यविषये न शङ्कते स्वास्थ्यविषये न शङ्कते सा तस्य पालन पोषणयोः कृते सततं यतते स्वसन्ततेः कृते माता बहुविधं कष्टं सहते तथापि तस्याः मनसि उद्वेगः स्थानं न लभते सा सम्यक् जानाति यत् सा सम्यक् जानाति यत् सन्तत्या परिवारः शोभते शिशुः यदा बाल्यावस्थां प्राप्नोति तदा विद्यालयं गच्छति प्रातः उत्थाय सः मातरं पितरं च वन्दते यदा सः यौवनं लभते तदा धनोपार्जनाय वृत्तिं कुरुते उपार्जितेन धनेन मातरं पितरं कुटुम्बं च सेवते एवम् एव सन्ततिः समाजे प्रतिष्ठां विन्दते आत्मानुरूपया कन्यया सह यूनः आत्मानुरूपेण वरेण सह युवत्याः च विवाहः जायते पुत्रवधूः अपि श्वशुरं श्वश्रूं च माता पितृवत् सेवते सा श्वश्रुवा सह उन्मुक्तं भाषते किन्तु श्वशुरात् किञ्चित् लज्जते अस्माकं देशे कुटुम्बस्य सुदृढः आदर्श परम्परा वर्तते। अर्पिते महोदय पठतु भवती। शिशुः यदा बाल्यावस्थां प्राप्नोति तदा विद्यालयं गच्छति प्रातः उत्थाय सः मातरं पितरं वन्दते यदा सः यौवनं लभते तदा धनोपार्जनाय वृत्तिं कुरुते मातरं पितरं च वन्दते
एवमेव हम्म अन्तर्दिः समाजे पथिते आत्मन्या पूर्णया सः आत्मरूपेण वरेण सह युवत्याः दुः शशुरं शश्रुत मातापितृवत् सेवते सा हम्म सह हम्म शशुरात् हम्म आदर्श परम्परा वर्तते। आदर्श परंपरा वर्तते। कुटुम्बे कुटुम्बे यदा कश्चन शिशुः जायते, कुटुम्बे नाम अस्माकं कुटुम्बेषु अर्थात् आत्मीयेषु यदा कश्चन शिशुः जायते तदा महोत्सवः भवति। कः भवति? कः भवति? महोत्सवः महोत्सवः भवति। कदा महोत्सवः भवति? कदा महोत्सवः भवति? यदा कश्चन शिशुः जायते। यदा कश्चन शिशुः जायते, कुटुम्बे यदा कश्चन शिशुः जायते तदा महोत्सवः वर्तते। यदा सः शनैः शनैः वर्धते। माने हाँ? विभक्ति। हरि ओम, नाम किं वदति? স্যার কুটুম্বে ওটা কোন বিভক্তি হলো? সপ্তমী আছে। পরিবারে সপ্তমী। 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 কুটুম্বে হ্যাঁ। কুটুম্বে কথাটির মানে কি স্যার পুরোটা? কুটুম্ব আমরা বলি না, আমাদের আত্মীয়। হ্যাঁ, মানে আত্মীয় স্বজন সপ্তমীতে আমরা কুটুম্ব। সপ্তমীতে কি মানে হবে? সপ্তমীতে মানে কুটুম্বেতে, পরিবারেতে। পরিবারেতে। আচ্ছা, হুম। ঠিক আছে। यदा सः शनैः शनैः वर्धते तदा माता तं दृष्ट्वा भृशं मोदते। माता कं दृष्ट्वा मोदते? শিশুं দৃष्ट्वा शिशुं दृष्ट्वा मोदते। त्वं दृष्ट्वा कीदृशं शिशुं दृष्ट्वा वर्धते? कदा मोदते माता वर्ध- शिशुं दृष्ट्वा? यदा যদা সা যদা শনৈ 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 বর্ধতে। यदा सः शनैः शनैः वर्धते तदा माता मोदते। यदा तो शिशुः মৃষং মোদতে हाँ? মানে মৃষং ভৃশম মোদতে। মানে অনেক, প্রচুর। আচ্ছা, প্রচুর। খুব ভৃশম। খুব মৃষং খুব ঠিক। यदा शिशुः ताम् ईक्षते, यदा शिशुः ताम् ईक्षते, ईक्षते नाम पश्यति। यदा शिशुः कां पश्यति? काम् ईक्षते? মাতাং পশ্যতি মাতা मातरं। जननीं मातरं पश्यति। भवति, मातरं भवति। हाँ? মাতরম। মাতাং জননীং পশ্যতি। यदा शिशुः मातरम् ईक्षते निश्चलं हसति च। कीदृशं हसति? নিশ্চলম নিশ্চলম। নিশ্চলম। নিশ্চলম মানে কি স্যার? নিশ্চল মানে ছল রহিত। ছল ছাড়া। নিষ্পাপ হাসি যেটাকে বলে। হ্যাঁ। নিশ্চলম মানে নিশ্চলম। निश्चलं हसति, निश्चलं हसति च तदा माता अतीव आनन्दम् अनुभवति। का आनन्दम् अनुभवति? মাতা মাতা माता आनन्दम् अनुभवति। माता कीदृशम् आनन्दम् अनुभवति? अतीव आनन्दम् अतीव आनन्दम् अनुभवति। कदा अनुभवति? यदा शिशुः तां पश्यति, मातरं निश्चलं पश्यति, हसति। निश्चलं हसति तदा माता आनन्दम् अनुभवति। अर्थः स्पष्ट अस्ति? आम् यदा बुभुक्षा जायते तदा शिशुः क्रन्दति। कः क्रन्दति? शिशुः क्रन्दति। शिशुः क्रन्दति। शिशुः कदा क्रन्दति? यदा यदा बुभुक्षा जायते बुभुक्षा तदा जायते। शिशुः क्रन्दति। यदा बुभुक्षा जायते तदा शिशुः क्रन्दति। शिशुः कीदृशम्? अथवा अस्पष्ट भाषया किञ्चित् भाषते वा? अस्पष्ट भाषया किञ्चित् भाषते वा? तदा माता तं बुभुक्षितं मन्यते। माता तं किं मन्यते? बुभुक्षितं मन्यते। बुभुक्षितं।
ভোক্তুম ইচ্ছা বুভুক্ষা, খাওয়ার ইচ্ছাকে বলা হয় বুভুক্ষা। বুভুক্ষা। বোঝা গেল? জানার ইচ্ছা জ্ঞাতুম ইচ্ছা জিজ্ঞাসা, পাতুম ইচ্ছা পিপাসা। আমরা বাংলায় বলি না আমার পিপাসা পেয়েছে, বলি তো স্যার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে, এটা সংস্কৃত শব্দ। পা ধাতুর থেকে সন প্রত্যয় হয়, পিপাসা রূপ হয়। পাতুম ইচ্ছা পিপাসা, জানার ইচ্ছা জ্ঞাতুম ইচ্ছা জিজ্ঞাসা। বোঝা গেল? হ্যাঁ। তেরু বুভুক্ষিতম বুভুক্ষা, অর্থাৎ যখন শিশু কাঁদে অথবা অস্পষ্ট ভাষাতে কিছু বলতে থাকে তখন মা বুঝতে পারে যে শিশুর কি হয়েছে, বুভুক্ষিতম। শিশু খিদে পেয়েছে। ঠিক আছে। বোঝা গেল? খিদে পেয়েছে। শিশুঃ তস্যাহ দুগ্ধম याचते इति मन्यमाना माता शिशवे दुग्धम दत्ते। किम दत्ते? শিশুম दुग्धम दत्ते। দুগ্ধম দত্তে। ना किम दत्ते? दुग्धम दत्ते। दुग्धम दत्ते। कस्मै दुग्धम दत्ते? कस्मै शिशवे। दत्ते? শিশবে 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 शिशवे दुग्धम दत्ते। अर्थात शिशुः यदा बुभुक्षा जायते तदा माता शिशवे दुग्धम ददाति इत्यर्थः। स्पष्टम्? याचते नाम प्रार्थयति। याचते नाम किम? प्रार्थयति। प्रार्थयति। सः तस्याः क्रोडे उपविश्य दुग्धं पिबति। किं पिबति? दुग्धम पिबति। दुग्धं पिबति। कुत्र उपविश्य दुग्धं पिबति? तस्याः क्रोडे उपविश्य। क्रोडे उपविश्य। उपविश्य उपविश्य इत्यत्र कः उपविश्य। प्रत्ययः अस्ति? ल्यप् प्रत्यय। ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। सम्यक्। तस्य मनः तत्र नितरां रमते। तत्र तस्य मनः किं रमते? किं रमते? मनः रमते। किं मनः रमते? रमते। मनः रमते। मनः शब्दः अस्ति नपुंसकलिङ्गे। पठितवन्तः वा? मनः मनसि मनांसि मनसि मनांसि। পড়েছেন? আমার না পয়া শব্দ পড়েছি। পয়া না শব্দ। পয়স শব্দ পড়েছেন তো? পয়ঃ পয়সি হ্যাঁ। পয়াংসি। পয়াংসি পয়াংসি, হ্যাঁ পয়াসি পয়াংসি। সেরূপে মনঃ মনসি মনাংসি। স্যার নিতরাম গেল? মানে কি? নিতরাম মানে কি? নিতরাম 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 মানে হচ্ছে যে সর্বদা, মানে অনবরত। অনবরত। আচ্ছা। यावत् शिशुः चन्द्रकलेव अनुदिनं परिवर्धते तावत् माता तस्य स्वास्थ्य विषये न शङ्कते। यावत् शिशुः মানে যতদিন পর্যন্ত, যখন শিশুः চন্দ্রকলেব অনুদিনম, দিনম দিনম অনুদিনম, দিনে দিনে অর্থাৎ প্রতিদিন যখন আস্তে আস্তে করে শিশু চাঁদের কলার মতো, চাঁদের সৌন্দর্যের মতো সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, তদা মাতা তস্য স্বাস্থ্য বিষয়ে ন শঙ্কতে। তখন শিশু মা কি করে না, তার স্বাস্থ্য নিয়ে এতটা বেশি চিন্তিত হয় না। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। सा तस्य पालन पोषणयोः कृते सततं यतते। अर्थात कस्य कस्य पालन पोषणयोः कृते? শিশু। शिशोः। शिशोः। শিশোः। साधु शब्दं पठितवन्तः वा? Right. हम्म? साधु साधोः। साधोः षष्ट्यां साधोः। शिशुः शब्दस्य षष्ट्यां किं भवति? शिशोः। शिशोः। स्पष्टम्? तर्हि शिशोः स्वास्थ्यविषये न शङ्कते। शिशोः पालनपोषणे कृते माता सततं यतते। यतते नाम चेष्टते, चेष्टां करोति इत्यर्थः। स्पष्टम्? स्वसन्ततेः कृते माता बहुविधं कष्टं सहते। सहते नाम सहनं करोति, सह्य करा। माता किं सहते? किं सहते?
कष्टम सहते কষ্টম সহতে বহুবিধম কষ্টম, बहुविधम অনেক প্রকার। कष्टम सहते अनेक प्रकार অনেক প্রকারের কষ্ট সহ্য করেন। কাস্য কৃতে स्वसंततेः স্বসন্তানস্য কৃতে স্বসন্ততেঃ কৃতে। সংস্কৃতে ষষ্ঠীর পরে যদি কৃতে লাগিয়ে দিই তাহলে জন্য বোঝায়। জন্য বোঝায়। যেমন স্বসন্ততেঃ কৃতে মানে কি নিজের সন্তানের জন্য। পালনা পোষণায়ঃ কৃতে মানে কি পালন এবং পালন পোষণের জন্য। পোষণের জন্য পালন अहम जनकस्य कृते वस्त्रं क्रीणामि, अहम जनकाय वस्त्रं क्रीणामि, अहम जनकस्य कृते वस्त्रं क्रीणामि, দুটোর অর্থ সমান। জনকस्य জনকায় মানে কি বাবার জন্য। জনকস্য কৃতে বোঝা গেল? অবগচ্ছতি? স্যার तथापि अस्याः मनसि उद्वेगः स्थानं न लभते। कः स्थानं न लभते? उद्वेगः स्थानं न न लभते। लभते कुत्र उद्वेगः स्थानं न लभते? তস্যাহ शिशोः मनसि, तस्याः मनसि তস্যাः উদ্বেগः স্থাनं न লভতে। অর্থাৎ নিজের সন্তানের জন্য মা অনেক কষ্ট সহ্য করে, তবুও মায়ের মনে কোনোদিন উদ্বেগ দেখা যায় না, বিরক্ত ভাব আসে না। सा सम्यक् जानाति यत् सन्तत्या परिवारः शोभते। कया परिवारः शोभते? सा सम्यक् जानाति यत् सन्तत्या परिवारः शोभते। कया परिवारः शोभते? सन्तत्या সন্ততির দ্বারাই পরিবার কি হয়? শোভা পায়। বোঝা গেল? শিশুः यदा बाल्यावस्थां प्राप्नोति तदा विद्यालयं गच्छति। यदा बाल्यावस्थां प्राप्नोति तदा शिशुः कुत्र गच्छति? विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। प्रातः उत्थाय सः मातरं पितरं च वन्दते। प्रातः उत्थाय सः कं वन्दते? मातरं पितरं च वन्दते। यदा सः यौवनं लभते तदा धनोपार्जनाय वृत्तिं कुरुते। किं कुरुते? वृत्तिं कुरुते। वृत्तिं कुरुते। कदा वृत्तिं कुरुते? यौवने। यदा यौवनं लभते। यौवने। यदा यौवनं लभते तदा वृत्तिं कुरुते। किमर्थं वृत्तिं कुरुते? धनोपार्जनाय वृत्तिं कुरुते। स्पष्टं? वृत्तिं मीन्स उपार्जितेन धनेन वृत्तिं मीन्स काज चाकरी। चाकरी। जीविका আর কি? जीविका। उपार्जितेन धनेन मातरं पितरं कुटुम्बं च सेवते। केन मातरं पितरं कुटुम्बं च सेवते? शिशु धनेन। उपार्जितेन धनेन। उपार्जितेन धनेन। एवमेव सन्ततिः समाजे प्रतिष्ठां विन्दते। विन्दते नाम लभते, लाभ करे। বোঝা গেল? আত্মানুরূপয়া কন্যয়া সহ ইউনঃ। আপনারা যুবন শব্দ পড়েছেন? যুবন না, যুবন যুবানো, যুবা, যুবানো, যুবানঃ। না, পড়িনি এখনো। আচ্ছা আচ্ছা, ওরা পড়বেন হয়তো।
किं वदति उपार्जितेन आत्मानु हाँ, বিন্দতে আত্মানুরূপয়া কন্যয়া সহ ইউনঃ অর্থাৎ নিজের অনুরূপ কন্যার সঙ্গে যুবকদের আত্মানুরূপেণ বরেণ সহ যুবত্যাহ আত্মানুরূপ যুবকের সঙ্গে বরের সঙ্গে যুবতীর কি হয় বিবাহ জায়তে বিবাহ হয় বোঝা গেল স্পষ্ট ইউন কথাটার মানে কি স্যার ইউনহ ওই আত্মানুরূপয়া কন্যয়া সহ ইউনহ এটা মানে কি স্যার ইউনহ ইউনহ মানে যুবকের যুবন শব্দ যুবকের হ্যাঁ ইউনহ ওটা শব্দটি হচ্ছে তোমার হলন্ত নপুংসলিঙ্গ ইয়ে এটা কি ষষ্ঠী বিভক্তিতে আছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখি ষষ্ঠী বিভক্তি ইউনহ ষষ্ঠী ষষ্ঠীতে হ্যাঁ শব্দটা কি স্যার ইউয়ান 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 আচ্ছা पुत्रवधूः अपि श्वशुरं श्वश्रूं च माता पितृवत् सेवते का सेवते माता पितृवत् सेवते न ये सेवते पुत्रवधू पुत्रवधूः सेवते पुत्रवधूः कां सेवते माता श्वशुरं श्वश्रूं च श्वश्रूं च श्वश्रूं श्वशुरं श्वश्रूं च माता पितृवत् सेवते বুঝা গেল अनन्तरं सा श्वशुरा सह उन्मुक्तं भाषते किन्तु श्वशुरात् किञ्चित् लज्जते कस्मात् लज्जते श्वशुरात् किञ्चित् लज्जते श्वशुरात् किञ्चित् लज्जते कया सह उन्मुक्तं भाषते श्वश्रा सह বধূ শব্দ পড়েছেন বধূ দীর্ঘকারান্ত পড়িনি স্যার আচ্ছা বেশ আমি আপনাদেরকে কিছু শব্দরূপের লিস্ট দেব ওগুলো একটু পড়বেন হ্যাঁ শাশুড়ির সঙ্গে শ্বশুর মানে হচ্ছে শাশুড়ি আর শ্বশুর মানে হচ্ছে শ্বশুর अस्माकं देशे कुटुम्बस्य सुदृढा आदर्श परंपरा वर्तते अवगतम् अर्थः स्पष्ट अस्ति सर कस्यचित् शब्दस्य अर्थं न जानाति एवम् अस्ति वा জেনে নিয়েছি স্যার যা যা আছে যেগুলো পারিনি দেখে নিয়েছি सम्यक् इदानीं एकः अपरः पाठः अस्ति पाठस्य नाम निर्धनः सुमन्तकः पाठस्य किं नाम निर्धनः सुमन्तकः निर्धनः सुमन्तकः कीदृशः सुमन्तकः
निर्धनः 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 धनं नास्ति यस्य सः निर्धनः अस्य यस्य पार्श्वे धनं नास्ति रूप्यकं नास्ति सः भवति निर्धनः सुमन्तकः भवति कश्चन व्यक्तिः कश्चन जनः सुमन्तकः तस्य नाम अस्ति सुमन्तकः तस्य विशेषणमस्ति निर्धनः सः अतीव दरिद्रः इत्यर्थः स्पष्टम् अस्य पार्श्वे धनं नास्ति सः निर्धनः यथा रामः श्यामः भीमः तथैव निर्धनः सुमन्तकः इति पदमपि निर्धनः इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति निर्धनः पुंलिङ्गे पुंलिङ्गे अस्ति सुमन्तकः इति पदं कस्मिन् लिङ्गे अस्ति सुमन्तकः पुंलिङ्गे पुंलिङ्गोऽस्ति पुंलिङ्गे अस्ति किं वचनम् एकवचनम् एकवचनं पाठ्यबिन्दुः अस्ति अस्माकं धातूनां लट् लकारे प्रयोगाः एकवारं पठामि अनन्तरं पठन्तु सुमन्तकः नाम्ना नाम कश्चन निर्धनः अस्ति एकदा सः कुतश्चित् भूरि धनं लभते तेन सः सन्तुष्टः भवति तथापि सः इतोपि अधिकं धनं कामयते कथमपि दैवात् सः तदपि प्राप्नोति तथापि सः न मोदते तस्य आशा वर्धते सः चिन्तयति यदि इतोपि अधिकं धनं लभे तर्हि एव अहं शोभे एवं एव चिन्तयन् सः रात्रौ शेते परन्तु चिन्ताग्रस्तः सः बहुकालानन्तरं निद्रां लभते निद्रायां स्थितः सः एकं स्वप्नम् ईक्षते देवाः स्वप्ने प्रत्यक्षाः भूत्वा भाषन्ते हे सुमन्तक एवम् आचरितुं कुतो न लज्जसे यदि एवमेव कामयसे तर्हि त्वं दुराशाग्रस्तः अचिरं म्रियसे अतः दुराशां मा कुरु अल्पेन तृप्तः भव तेन त्वं जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु एधसे सुखं च लभसे अन्यथा असमये नश्यसि ततः सुमन्तकः निद्रातः जागरितः अभवत् स्वभावस्य कृते तस्य लज्जा अजायत अर्पिते महोदय पठतु सुमन्तक नाम कश्चन निर्धनः अस्ति एकदा सः कुतश्चित् भूरि धनं लभते तेन सः सन्तुष्टः भवति तथापि सः इतोपि अधिकं धनं कामयते कथमपि दैवात् सः तदपि प्राप्नोति तथापि सः न मोदते तस्य आशा वर्धते सः चिन्तयति यदि इतोपि अधिकं धनं लभे यदि इतोपि अधिकं धनं लभे तर्हि एव अहं शोभे इति एवमेव तर्हि एव अहं शोभे इति एवमेव चिन्तयन् सः रात्रौ शेते परन्तु चिन्ताग्रस्तः सः बहुकालानन्तरं निद्रां बहुकालानन्तरं निद्रां लभते निद्रायां निद्रायां स्थितः सः
एकम स्वप्नम इक्षते देवः स्वप्ने प्रत्यक्षा भूत्वा भासन्ते हे सुमन्तक एवं आचरितुं कुतो न लज्जसे। हरि ओम श्रूयते वा? अचिरं न शृणोमि। हरि ओम। দেখা যাচ্ছে না স্যার, এটা আশিস মহোদয়, বেরিয়ে গেছে। আমার স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ স্যার, না এখন চলে গেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে আবার। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এইবার দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, यदि एवमेव कामयसे तर्हि तं दुरसाग्रस्तः अचिरं म्रियसे अतः दूरासां मा कुरु अल्पेन तृप्तः भव तेन तं जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु एधसे सुखं च लभसे अन्यथा असमये नश्यसि इति। ततः सुमन्तकः निद्रातः जागरितः अभवत् स्वभावस्य कृते तस्य लज्जा अजायत। लज्जा अजायत, सम्यक्। तर्हि अवगतम्? सुमन्तकः नाम कश्चन निर्धनः आसीत्। कः आसीत्? कश्चन निर्धनः आसीत्। एकदा सः कुतश्चित् भूरि धनं लभते। किं लभते? भूरि धनं लभते। भूरि धनं लभते। कस्मात् लभते? कुतश्चित् लभते। कुतश्चित् लभते, কোনো এক জায়গা থেকে সে পেল, বোঝা গেল? कुतश्चित् लभते। इदानीं तेन सह संतुष्टः भवति, अर्थात केन? तेन प्राप्तेन धनेन सह संतुष्टः भवति। अवगच्छति? स्पष्टम्? तथापि सः इतोपि अधिकं धनं कामयते। किं कामयते? अधिकं धनं कामयते। इतोपि अधिकं धनं कामयते। इतोपि अधिकं धनं कामयते। कथमपि दैवात् सः तदपि प्राप्नोति। कस्मात् सः प्राप्नोति? दैवात्। दैवात् नाम देवस्य आशीर्वादवशात्। देवस्य आशीर्वादवशात् सः तदपि प्राप्नोति। स्पष्टम्? अवगच्छति वा? सर। अनन्तरं तथापि सः न मोदते। कः न मोदते? सुमन्तकः न मोदते। सुमन्तकः न मोदते। सुमन्तकः न मोदते। तस्य आशा वर्धते। कस्य आशा वर्धते? सुमन्तकस्य। सुमन्तकस्य आशा वर्धते। सुमन्तकस्य आशा वर्धते। अवगतं? स्पष्टम्? सः चिन्तयति। कः चिन्तयति? कः चिन्तयति? सुमन्तकः चिन्तयति।
सः नाम का समर्थः समर्थकः चिन्तयति। स्पष्टम्? अवगतं वा? सर आम् स्पष्टम्। यदि इतोपि आम् अधिकं स्पष्टम्। ধনম লভে তর্হি এব অহম শোভে, অর্থাৎ যদি আরো কিছু আমি টাকা পাই তাহলে আমি কি হব? শোভা পাবো। অবগচ্ছতি? ধনী হব। आम् सर एवमेव चिन्तयन् सः रात्रौ शेते। कदा शेते? रात्रौ शेते। रात्रौ शेते, रात्रौ शेते। परंतु चिंताग्रस्तः सः बहुकालानन्तरं निद्रां लभते। कां लभते? निद्राम लभते। निद्रां लभते। निद्रां लभते। স্যার এখানে হুম, পদটা কিভাবে চিন্তা করে हाँ কিন্তু সব हाँ পদটাই তো হয়নি স্যার। কি বলছেন আরো বলুন। চিন্তায়ন পদটা কিভাবে চিন্তায়তি চিন্তায়ন সত্রী পদটা স্যার কি প্রত্যয়, করে হয়েছে এখানে? সত্রী প্রত্যয়, সত্রী প্রত্যয়। আচ্ছা সূত্রী হয়েছে। আচ্ছা চিন্তা করতে, আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, মানে ছয় চিন্তা। হুম, চিন্তায়ন তাহলে ভাবত শব্দের মতো ভাব, ঠিক আছে তাই না? ঠিক আছে কি বলছেন শুনতে পাচ্ছি না। না স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, চিন্তয়নটা হচ্ছে সত্রী প্রত্যয়ান্ত শব্দ। হ্যাঁ, ওই ভাবত শব্দের মতো রূপ হয়েছে তাই তো? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। अनन्तरं परन्तु चिन्ताग्रस्तः सः बहुकालानन्तरं निद्रां लभते। निद्रायां स्थितः सः एकं स्वप्नम् ईक्षते। किम् ईक्षते? स्वप्नम एकम स्वप्नम इक्षते। एकं स्वप्नम् ईक्षते। ईक्षते नाम किम्? ईक्षते नाम पश्यति। किम्? पश्यति इत्यर्थः। आम्। पश्यति। देवाः स्वप्ने प्रत्यक्षाः भूत्वा भाषन्ते। अर्थात् देवताः स्वप्ने प्रत्यक्षाः भूत्वा भाषन्ते। किं भाषन्ते? एवं तक एवम् आचरितुं कुतो न लज्जसे? किं वदति? एवम् आचरितुम् अर्थात् एवम् आचरणं कर्तुं त्वं कुतो न लज्जसे? अवगच्छति? सर अर्थात् भवतः लज्जा न भवति वा? यदि एवमेव कामयसि तर्हि त्वं दुराशाग्रस्तः, अर्थात् दुराशाग्रस्तः अचिरं म्रियसे। यदि त्वम् एवं कामनां करिष्यसि तर्हि त्वं दुराशाग्रस्तः, अर्थात् यदि इतोपि प्राप्स्यसि तर्हि इतोपि भवतः कामना वर्धिष्यते। अवगच्छति वा? दुराशाग्रस्तः भविष्यति। म्रियसे কথার মানেটা কি স্যার? হ্যাঁ म्रियसे মানে মরে যাবে আর কি। म्रियते, म्रियते, म्रियन्ते, म्रियसे, म्रियथे, म्रियध्वे, म्रिये, म्रियावहे, म्रियामहे। म्रियसे মানে মরে যাবে, ঠিক আছে। हाँ, अवगच्छति? ঠিক স্যার। अतः दुराशां मा कुरु। अतः दुराशां मा कुरु नाम न करोतु इत्यर्थः। स्पष्टम्? স্যার अल्पेन तृप्तः भव। केन तृप्तः भव? अल्पेन। अल्पेन। तेन त्वं जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु एधसे। जीवनस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु एधसे। अवगच्छति? सर अर्थात् यदि अल्पेन तृप्तः भविष्यति तर्हि जीवने सर्वत्र क्षेत्रेषु भवान् उन्नतिं प्राप्स्यति इत्यर्थः। प्राप्त। हाँ अवगच्छति वा? सर
आम् इदानीं सुखं च लभसे, किं च लभसे? सुखम च लभसे। सुखं च लभते। सुखं च लभसे, सुखं च लभसे। अन्यथा असमये नश्यसि। कदा नश्यसि? असमये। असमये। असमये नश्यसि। अवगच्छति? स्पष्टम्? अष्टम। ततः सुमन्तकः निद्रातः जागरितः भवति। सुमन्तकः कुतः जागरितः अभवत्? निद्रातः निद्रातः जागरितः। निद्रातः जागरितः अभवत्। स्वभावस्य कृते तस्य लज्जा अजायत। स्वस्वभावस्य कृते तस्य लज्जा अजायत। अजायत। स्पष्टम्? सर अर्थः स्पष्टः अस्ति? कस्यचित् शब्दस्य अर्थं न जानाति एवम् अस्ति वा? एवम् अस्ति? ठीक है। सर्वस्य अर्थं जानाति? सर आम् अस्तु। इदानीं लोट् लकारं किञ्चित् पश्यामः। पाठस्य नाम ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः। पाठस्य किं नाम? ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः। अत्र सन्धि अस्ति। सन्ध्या विसर्गस्य उकारः जातः अस्ति। तर्हि ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः। मुनि शब्दं पठितवन्तः? ऋषिः ऋषि ऋषयः। दात्री कर्त्री पितृ शब्दं पठितवन्तः? पितृ दात्री दाता दातारो दातारः विधाता विधातारो विधातारः नेता नेतारो नेतारः तथैव द्रष्टा द्रष्टारो द्रष्टारः मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः के ऋषयः मन्त्रद्रष्टारः দ্রষ্টা দ্রষ্টারও দ্রষ্টা দ্রষ্টারও দ্রষ্টারः মানে যিনি দেখান। হ্যাঁ যিনি দেখতেন। আমরা বলি না কর্তা, কর্তা বলি তো। হ্যাঁ কর্তা। যিনি করছেন তিনি হচ্ছেন কর্তা। করেন। যিনি নিয়ে যান তিনি হচ্ছেন নেতা। নেত্রী থেকে নেতা। যিনি বিধান করেন তিনি হচ্ছেন বিধাতা। যিনি দান করেন তিনি হচ্ছেন দাতা। দাতা। এখানে দ্রষ্টা দ্রষ্টা যিনি দেখেন তিনি হচ্ছেন দ্রষ্টা। তিনি দেখেন। আচ্ছা এটা বহুবচন। যিনি দেখেন দ্রষ্টা মানে আমি ভাবছি যিনি পথ সেই রকম নয় তো, মানে যিনি নিজে দেখেন। হ্যাঁ 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 যিনি নিজে দেখছেন। নিজে দেখছেন। যিনি নিজে করছেন তিনি তো কর্তা না, আর যিনি করাচ্ছেন তিনি তো কারয়িতা। তিনি হচ্ছেন কারয়িতা। তিনি করাচ্ছেন তিনি কারয়িতা। যিনি দেখাচ্ছেন তিনি দর্শয়িতা। যিনি দেখছেন তিনি দ্রষ্টা। বোঝা গেল? আমরা অভিনেতা বলি।
যিনি অভিনয় করেন তিনি হচ্ছেন অভিনেতা। हाँ। लोक कल्याण प्रसंगे ऋषीणां भूमिका उल्लेखयोग्या वर्तते। वैदिक मंत्रेषु तेषाम् उपदेशाः लोककल्याणभावनाश्च सङ्कलिताः वर्तन्ते। ते च मंत्रान् प्रणीतवन्तः इति न मन्यताम्, वस्तुतः ते मंत्रान् दृष्टवन्तः, अतएव ऋषयः मंत्रद्रष्टारः इति काचित् सूक्तिः प्रसिद्ध्यति। वेदेषु उपनिषत्सु पुराणेषु च ऋषयः सर्वां मानवजातिम् उपदिशन्ति। भो मानवाः, सम्पूर्णा धरा अस्माकं कुटुम्बः इति उदात्ता भावना युष्मासु जायताम्। सर्वे कल्याणं श्रेयः च लभन्ताम्। भवत्सु दैवगुणाः वर्धन्ताम्। सद्भावनाः समेधन्ताम्। दुर्भावनाः क्षीयन्ताम्। ईश्वरः एकः एव, अतः तस्य भिन्नं भिन्नं नाम स्वीकृत्य परस्परं कलहं विवादं वा मा कुरुध्वम्। धर्मः अर्थः कामः मोक्षः च इति चत्वारः पुरुषार्थाः मानव जीवनस्य लक्ष्याः सन्ति। अतः सर्वे चतुर्षु पुरुषार्थेषु यतन्ताम्। कुटुम्बं, समाजं, राष्ट्रं, विश्वं च निस्वार्थभावनया सेवन्ताम्। ऋषयः लोककल्याणाय ईश्वरं प्रार्थयन्ते। भोः दयानिधे, सर्वे प्राणिनः आनन्दं लभन्ताम्। मानवानां सर्वविधानि दुःखानि क्षीयन्ताम्। सर्वेषां हृदि दिव्यं ज्ञानं प्रकाशताम्। पढ़ो ना एक बार आशीष जी। हरिओम, श्रूयते वा? ऋषयो हाँ। सर हम्म। ऋषयो मंत्र दष्टारः। ऋषयो नास्ति, लोको ऋषयो। ऋषयो। ऋषयो ऋषयो मंत्र दष्टारः हम्म। लोककल्याण प्रसंगे ऋषीणां भूमिका उल्लेखयोग्या वर्तते। हम्म। हम्म। वैदिक मंत्रेषु तेषाम् हम्म। उपदेशाः लोककल्याण भावनस्य संकलिताः वर्तन्ते। हम्म। ते च ऋषयः मंत्रान् प्रणीतवन्तः इति न मन्यन्त्याम्। मन्यन्ताम्। 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 वस्तुतः ते मंत्रान् दृष्टवन्तः। अत एव ऋषयो मंत्रद्रष्टारः इति काचित् सूक्तिः प्रतिदयति। ये सर और ऊपर हाथ से पड़े प्रसिद्धति। वेदेषु उपनिषत्सु पुराणेषु च ऋषयः सर्वां जातिम् उपदिशन्ति। सर स्क्रीन चले গেছে? চলে গেছে? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে? না স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে?
হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। वेदेषु उपनिषत्सु पुराणेषु च ऋषयः सर्वं मानवजाति उपदिशन्ति। ओ मानवः सम्पूर्ण धरा अस्माकं कुटुम्बः इति उदात्त। ওখানে হাতটা পড়ে আছে উদাত্তার পরে, উদাত্তার পরে উদাত্তা উদাত্তা भावना उस्मासु जायताम और पिताजी सर्वे कल्याणम। और पिताजी सर्वे कल्याणं श्रेयः च लभन्ताम् भवत्सु दैवगुणाः वर्धन्ताम् सद्भावनाः समेधन्ताम् दुर्भावनाः हीयन्ताम् ईश्वरः एकः एव अतः तस्य भिन्नं भिन्नं नाम स्वीकृत्य परस्परं कलहं विवादं वा मा कुरुध्वम् धर्मः अर्थः कामः मोक्षः च इति चत्वारः पुरुषार्थाः मानवजीवनस्य लक्ष्याः सन्ति। अतः सर्वे चतुर्षु पुरुषार्थेषु यतन्ताम् कुटुम्बं समाजं राष्ट्रं विश्वं च निस्वार्थभावनया सेवन्ताम् ऋषयः लोककल्याणाय ईश्वरं प्रार्थयन्ते। भो दयानिधे सर्वे प्राणिनः आनन्दं लभन्ताम् मानवानां सर्वविधानि दुःखानि हीयन्ताम् सर्वेषां हृदि दिव्यं ज्ञानं प्रकाशतम्। लोक कल्याण प्रसंगे ऋषीणां भूमिका उल्लेखयोग्या वर्तते। प्रसंगा उल्लेखयोग्या लोक कल्याण प्रसंगे वेद मंत्रेषु तेषाम् उपदेशाः लोक कल्याण भावनाश्च संकलिताः वर्तन्ते। कुत्र तेषाम् उपदेशाः संकलिताः वर्तन्ते? वैदिक मंत्रेषु वा वेद मंत्रेषु। वैदिक मंत्रेषु तेषाम् उपदेशाः संकलिताः वर्तन्ते। ते च ऋषयः मंत्रान् प्रणीतवन्तः इति न मन्यन्ताम् मन्यन्ताम् स्मरन्ति खलु? सेवन्ताम् तथैव मन्यताम् অর্থ मन्यन्ता মানে মনে করো না, করে না মন্যন্তা মানে মনে করো না, মন্যন্তাম মানে মনে করো না। মানে ঋষিরাই যে মন্ত্র প্রণয়ন করেছেন সেটা হবো না। তে মন্ত্রাং দৃষ্টবন্তः, তারা মন্ত্র কি করেছেন? দেখেছেন। আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতিতে বেদকে নিত্য ধরা হয়, তাই না? তাই বৈদিক যে বিভিন্ন সূক্ত ইত্যাদি আছে সেখানে বলা হয়েছে যে বৈদিক সূক্তগুলি হচ্ছে বিভিন্ন ঋষির দ্বারা প্রণয়ন হয়, তারা দেখেছেন। যেমন ধরুন একটা লৌকিক উদাহরণ যদি দিই, যেমন ধরুন আমাদের গ্রামে বাঘ ঢুকলো, বাঘ, ঠিক আছে? এবার আমি কখনো সেই বাঘটাকে দেখলাম, আমি সমস্ত গ্রামবাসীকে জানালাম, তার মানে কি আমি কি বাঘটাকে আবিষ্কার করেছি? না, দেখেছি। বাঘটা সেখানে ছিল, বাঘটাকে শুধুমাত্র আমি দেখেছি, আমি জানিয়েছি, তাই তো? সেইরূপ ঋষিরা তাদের দিব্য দৃষ্টির দ্বারা তারা কি করেছেন? মন্ত্র দেখেছেন।
হুম, ও তারা কি করেছেন, আচ্ছা এই মন্ত্রকে তিনি মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন মাত্র। মন্ত্র অক্ষর হচ্ছে কি নিত্য, ওটি হচ্ছে নিত্য। তাই ওটা ঋষিদের দ্বারা প্রণীত নয়, ওরা হচ্ছেন গিয়ে মন্ত্র দ্রষ্টা। বোঝা গেল? মন্ত্র প্রণয়ন করেননি ওনারা, মন্ত্র, কারণ কি ঋষিরাও মানুষ কিনা, তাই তো? মানুষের দ্বারা যে কোনো তৈরি বস্তুকে কি হয়, সেটা অনিত্য হয়। সেটা কি হয়? অনিত্য হয়। নিত্য হয় কি? না। নিত্য হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা যদি বেদকে ঋষি প্রণীত বলে ভাববো, তাহলে বেদেরও অনিত্য প্রসঙ্গ আসবে, তাই না? সেই কারণে বলা হয় বেদ হচ্ছে গিয়ে নিত্য, এবং বেদ হচ্ছে গিয়ে ঋষির দ্বারা দৃষ্ট, ঋষিদের দ্বারা প্রণীত নয়। বুঝা গেল? তাই তাই বলা হয় কি ঋষয়ः মন্ত্রদ্রষ্টারः ইতি কাচিৎ সূক্তি প্রসিদ্ধতি। তাই ঋষিরা হলেন মন্ত্রদ্রষ্টা, এরূপ কাচিৎ সূক্তি অর্থাৎ কোন এক মানে প্রসিদ্ধ সূক্তি, এটা কি করা যায়, প্রসিদ্ধ আছে। বোঝা গেল? কোন এক উক্তিটি প্রসিদ্ধ আছে। বোঝা গেল? হরি হ্যাঁ ওম। স্যার, বোঝা গেছে। वेदेषु उपनिषत्सु पुराणेषु च ऋषयः सर्वां मानवजातिम् उपदिशन्ति। कुत्र कुत्र ऋषयः मानवजातिम् उपदिशन्ति? वेदेषु उपनिषत्सु पुराणेषु च वेदेषु मानवजातिम् उपदिशन्ति। उपनिषत्सु पुराणेषु च किम् उपदिशन्ति? भोः मानवाः सम्पूर्ण धरा अस्माकं कुटुम्बः इति उदात्ता भावना युष्मासु जायताम्। जायताम् जायताम् जायन्ताम। জায়ন্তাম। জয়ন্তা বলছে হে মানুষ, হে মানবেরা, এই সম্পূর্ণ ধারা হচ্ছে কি আমাদের কুটুম্ব, আমাদের আত্মীয়। এই উদাত্তা ভাবনা, উদাত্ত মানে উঁচু, এই যে উদার ভাবনা তোমাদের মধ্যে তৈরি হোক। বোঝা গেল? सर्वे कल्याणं श्रेयः च लभन्ताम्। सर्वे किं किं लभन्ताम्? কল্যাণম চ লভন্তাম। কল্যাণ এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করো, অর্থাৎ সকলের মঙ্গল হোক এবং সকলের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করো। ভবৎসু দৈব গুণাহ বর্ধন্তাম। দৈব গুণ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে দৈব গুণ বৃদ্ধি হোক, অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে যেমন উদাত্ত গুণ থাকতো, বিভিন্ন ভালো গুণ, সেই গুণগুলি তোমাদের মধ্যে বৃদ্ধি হোক। সদ্ভাবনাহ সমেধন্তাম। কাহা সমেধন্তাম? সদ্ভাবনাহ, প্রত্যেকের মধ্যে সদ্ভাবনা তৈরি হোক, বৃদ্ধি হোক। সমেধন্তাম, সম উপসর্গ এধতে, এধতে মানে বৃদ্ধি পাওয়া, সমেধন্তা মানে ভালোভাবে বৃদ্ধি হোক। বোঝা গেল? অবগচ্ছাতি বা? हरि ओम। श्रूयते? आमां श्रूणोमि। दुर्भावनाः क्षीयन्ताम्। काः क्षीयन्ताम्? दुर्भावनाः क्षीयन्ताम्। दुर्भावनाः क्षीयन्ताम्। ईश्वरः एकः एव। कः एकः एव? ईश्वरः एक एव। ईश्वरः एकः एव। अतः तस्य भिन्नं भिन्नं नाम स्वीकृत्य परस्परं कलहं विवादं वा मा कुरुध्वम्। अर्थात ईश्वरस्य भिन्नतां स्वीकृत्य परस्परं विवादः मास्तु इत्यर्थः। स्पष्टम्? आम्, स्पष्टम्। धर्मः अर्थः कामः मोक्षः च इति चत्वारः पुरुषार्थाः मानव जीवनस्य लक्ष्याः सन्ति। के पुरुषार्थाः? के चत्वारः पुरुषार्थाः? के धर्मः
অর্থः ধর্মः কামः, অর্থः কামः সহ। মোক্ষः। হ্যাঁ, ধর্মः অর্থः কামः মোক্ষः, এই চারটি পুরুষার্থ। অর্থাৎ এটা প্রত্যেকের প্রথমে ধর্ম, অর্থাৎ ধর্মগতার অর্থ হচ্ছে গিয়ে পূজা অর্চা নয়, ধর্মগতার অর্থ হচ্ছে গিয়ে নিজের সত্য বলা, ব্রহ্মচর্য স্থাপন করা, নিজের যে কর্তব্য কর্ম সেই কর্তব্য কর্ম করা, সেই হচ্ছে গিয়ে ধর্ম। ধর্ম অর্জন করলে তুমি অর্থ অর্জন করতে পারবে। অর্থ অর্থ অর্জন করলে তুমি তোমার কামনা অর্থাৎ তোমার যা ইচ্ছা সেটাকে তুমি পূরণ করতে পারবে, এবং কামনার দ্বারা তুমি কি করতে পারবে, ইচ্ছা পূরণ হলে আমার কি হবে, মুক্তি লাভ হবে। বোঝা গেল? এটা হলো চারটি পুরুষার্থ, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, একটি আর একটির উপরে আশ্রিত। আমি যদি পড়াশোনার যে বয়স, সেই বয়সে যদি আমি খেলাধুলো করে বেড়াই, তাহলে আমার পরবর্তী দিনটা কখনই সম্ভব হবে? না, না। হবে না। সত্য বলা, ব্রহ্মচর্য স্থাপন করা, সদ আচরণ করা, যে যে সময় যেটা করা উচিত সেটাই করাকে হচ্ছে কি আমরা ধর্ম বলি। ধর্ম অর্জন করলে অর্থ আসবে, অর্থ এলে তোমার কামনা বা ইচ্ছা পূরণ হবে, ইচ্ছা পূরণ করার পরে আমাদেরকে আমরা তারপরে ধীরে ধীরে মোক্ষের প্রতি যেতে পারবো। বোঝা গেল? ইতি চত্বরः পুরুষার্থাः মানব জীবনস্য, এই চারটি পুরুষার্থ হলো মানব জীবনের লক্ষ্য। অতঃ সর্বে চতুর্ষু পুরুষার্থেষু যতন্তাম, কুত্র লভন্তাম যতন্তাম, সর্বে চতুর্ষু পুরুষার্থেষু, চারটি পুরুষার্থের জন্য কি করবেন, চেষ্টা করুন। চেষ্টা করুন। যততাম যতেতাম যতন্তাম কুটুম্বম সমাজম রাষ্ট্রম বিশ্বম চ নিঃস্বার্থ ভাবনায়া সেবন্তাম, कीदृशां सेवन्तां निस्वार्थ भावनाया, নিঃস্বার্থ निस्वार्थ ভাবনা, भावनाया सेवन्तां कुटुम्बम अर्थात स्व आत्मीयं, সমাজম, स्व समाजं, स्व राष्ट्रं, स्व রাষ্ট্রম, विश्वं च। বিশ্বম। अवगच्छति? आम्। ऋषयः लोककल्याणाय ईश्वरं प्रार्थयन्ते। कं प्रार्थयन्ते? कं प्रार्थयन्ते? ঈশ্বরম ঈশ্বরম প্রার্থয়ন্তে। প্রার্থয়ন্তে। ईश्वरं प्रार्थयन्ते, ईश्वरं प्रार्थयन्ते। के ईश्वरं प्रार्थयन्ते? ऋषयः। ऋषयः ऋषयः। ईश्वरं प्रार्थयन्ते। अस्मै प्रार्थयन्ते लोककल्याणे। भो दयानिधे सर्वे प्राणिनः आनन्दं लभन्ताम्, सर्वे प्राणिनः आनन्दं लभन्ताम्, मानवानां सर्वविधानि दुःखानि क्षीयन्ताम्। किं क्षीयन्ताम्? दुःखानि सर्वविधानि दुःखानि क्षीयन्ताम्। সর্ববিধানি দুঃখানি। मानवानां सर्वविधानि दुःखानि क्षीयन्ताम्। अवगच्छति? आम्। স্যার ক্ষীয়ন্তাম মানেটা কি হবে? क्षय हो, क्षीयते क्षीयते क्षीयन्ते। মানে ওই ক্ষীয়তে মানে এটা এটা কি অর্থ কি? क्षीयते মানে ক্ষয় পাওয়া। ক্ষয় পাওয়া। আচ্ছা। अनन्तरं सर्वेषां हृदि दिव्यं ज्ञानं प्रकाशताम्। किं प्रकाशताम्? দিব্যং জ্ঞানং প্রকাশতাম। दिव्यं ज्ञानं प्रकाशताम्। अवगतं? स्पष्टम्? স্যার আমার ইন্টারনেট প্রবলেম হচ্ছে। अस्य मम न दृश्यते वा? আমার দিক থেকে না স্যার, একটু একটু কেটে যাচ্ছিল, আমার কিছুটা প্রবলেম হচ্ছিল, স্ক্রিনটা চলে যাচ্ছিল, এরকম হচ্ছে। কোন শব্দের অর্থ জানেন না এমন আছে? স্যার সমেধান্তাম কথাটা মানে কি স্যার? সমেধন্তা মানে ভালোভাবে বৃদ্ধি হোক, সদ্ভাবনা। ভালোভাবে
स्वातन्त्र्य सेनान्याम् आशाः। अत्र लट् लकारं न लङ् लकारं न पाठितवान् खलु? पाठितवती। अस्तु। स्क्रीन् पश्यन्ति वा? आमां पश्यामि। वयम् अन्त्वनेपदीनां धातूनां लट् लकारं, लोट् लकारं, लिट् लकारं च पठितवन्तः न वा? आम्। अद्य वयं लङ् लकारं पठिष्यामः। कां लकारं? लङ् लकारम्। आशिष महोदय श्रूयते वा? হ্যাঁ স্যার, আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে। ঠিক আছে, এখন এসছে স্যার। ঠিক আছে, কানেকশন হচ্ছে। भवान् भारतस्य आशाज्योतिः। भवान् भारतीम् असीवत। भवान् सावधानेन अवर्तत। युद्धकाले अयुध्यत। आङ्ग्लेयान् प्रेषणाय सततम् अयतत। हिट्लर् मेलनाय न अकम्पत। देशाय कष्टम् असहत। सगर्वेण अराजत। असेवत, अवर्तत, अयुध्यत, अयतत, अकम्पत, असहत, अराजत। श्रूयते? স্যার আমার স্ক্রিন নেই স্যার, প্রবলেম হচ্ছে। স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? আপনি আবার লেফট নিয়ে আবার জয়েন করুন একবার। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। এখন পাচ্ছেন? হ্যাঁ স্যার, এখন এলো। ঠিক আছে, এসছে। हाँ। स्वामी विवेकानंदः
अभाषत उपमन्युः गुरुम् असेवत नेताजी भारते अशोभत शोभते अशोभत अशोभत भाषते अशोभत भाषते अभासत लभते अभासत लभते अलभत शङ्कते अलभत शङ्कते असंकत कंपते अकम्पत अकम्पत हरते अहरत 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 देशभक्तः भारतीम् असेवत देशभक्तौ भारतीम् असेवताम् असेवेताम् पीताम् अत्र असेवताम् भवति अत्र किञ्चित् मिस्टेक् अस्ति असेवत असेवताम् असेवेताम् इति अस्ति असेवताम् इति भवति देशभक्ताः असेवत असेवताम् हरि ओम् श्रूयते वा सर सम्यगेव अस्ति सम्यगेव अस्ति असेवत असेवेताम् असेवन्तम् देशभक्तः भारतीम् असेवत असेवेतामेव भवति देशभक्तौ भारतीम् असेवेताम् असेवेताम् भारतीम् असेवन्त असेवन्त असेवत असेवेताम् असेवन्त असेवन्त अवन्दत अवन्देताम् अवन्दत अवन्दन्त अभाषत अभाषेताम् अभासन्त अभाषन्त अवर्धत अवर्धिताम् अवर्धिताम् अवर्धन्त अवर्धन्त अयाचत अयाचिताम् अयाचन्त अशङ्कत असंकेताम् असंकेताम् असंकन्त अशङ्कत अशङ्केताम् असंकन्त अशङ्कत अशङ्केताम् असंकन्त अशङ्कन्त असंकन्त अस्पन्दत अस्पन्देताम् अस्पन्दन्त दन्त असहत असहिताम् असहन्त असहिताम् असहन्त अराजत अराजिताम् अराजन्त अराजिताम् अराजेताम् अराजन्त अमोदत अमोदिताम् अमोदन्त अमोदिताम् अमोदन्त अमोदेताम् अमोदन्त स्पष्टम् सर त्वम् अधुना सम्यक् अवर्तथाः त्वम् तदा सम्यक् न अवर्तथाः त्वम् लोकयानात् अडयथाः त्वम् तदा सम्यक् न
अभाषथाः अस्माकं वचनैः न अस्पन्दथाः त्वं प्राणवायुनालं न अधरथाः त्वं मध्ये मध्ये अकम्पथाः त्वं वारं वारं पुत्रम् अयाचथाः त्वं बहु अखिद्यथाः अधुना सम्यक् अवर्तथाः। अवगच्छति? त्वं 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 वर्तसे त्वम् अवर्तथाः। अवगच्छति? सर त्वं और त्वं शोभसे त्वं शोभसे और त्वं शोभसे लङ् लकारे परिवर्तनं करोतु त्वं त्वं अशोभथा शोभ अशोभथा त्वं शोभसे त्वम् अशोभथाः अशोभथा त्वं शोभसे त्वम् अशोभथाः त्वं भाषसे त्वं अभाषथाः अभाषथाः त्वं शङ्कसे त्वं शङ्कसे অসংখ্যথা জল থেকে যাও त्वं त्वं असंख्य कामयसे साहा त्वं कामयसे अकामयथा त्वं अथाः यथाः त्वम् अकामयथाः त्वं अकामयथः त्वम् अकामयथाः। अवगच्छति? सर त्वम् अवन्दथाः त्वम् अवन्देथां त्वं क्षम्यतां युवाम् अवन्देथां यूयम् अवन्दध्वं त्वम् अभाषथाः युवाम् अभाषेथां यूयम् अभाषध्वं त्वम् अभाषध्वं त्वम् अशङ्कथाः युवाम् असंकीथाम यूयम् यूयम् असंख्यध्वम् असंख्यध्वम् अशङ्कोध्वं त्वम् अमोदथाः युवाम् अमोदेथाम युवाम् अमोदेथम् यूयम् अमोदध्वम् यूयम् अमोदध्वं यूयम् अमोदध्वं त्वम् अस्पर्धथा त्वम् अस्पर्धथाः युवाम् अस्पर्धेथम् यूयम् अस्पर्धध्वम् यूयम् अस्पर्धध्वं स्पर्धध्वं यूयम् त्वम् अमन्यथाः त्वम् अमन्यथाः युवाम् अमन्येथ्याम् युवाम् अमन्यथ्यम् यूयम् त्वम् अमन्यथाः युवाम् अमन्येथां यूयम् अमन्यध्वं। हेलो त्वम् अखिद्यथाः त्वम् अखिद्यथाः
युवम् अखिद्येथाम अखिद्येथाम् हम्म यम यूयम् अखिद्यध्यम अखिद्यध्वम् यूयम अखिद्यध्वम यूयम अखिद्यध्वम अखिद्यध्यम अखिद्यध्वम् अहम अब अवर्तै अहम अभाषै अहम अस्पंदै अहम अधरै अवगच्छति हम्म, अत्र प्रमादः अस्ति क्षम्यतां तत्र प्रमादः अत्र अस्ति अत्र किं भवति सर्वत्र प्रमादं गतवान् अस्ति अवन्दै इति गतवान् अस्ति अत्र अवन्दे इति भवति किं भवति हम्म। अवन्दे इति भवति अत्र किञ्चित् करेक्शन् करणीयमस्ति अवन्दे 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 अवन्दै कृतवान् अस्ति अवन्दे इति भवति अवन्दे इति भवति अवन्दे अहम अवन्दे आवाम अवन्दावहि वयम अवन्दामहि दामहि वयम् अवन्दामहि अहम अभाषे आवाम अभाषावहि वयम अभाषामहि अभाषामहि महि अहम अवर्धे आवाम अवर्धावहि वयम अवर्धामहि वयम अवर्धामहि अहम असहे आवाम असवामहे महि और वयम् असहामहि वयम असहामहि अहम अपलाये अहम अपलाये आवाम अपलायामहि वयम् अपलायामहि शिष्यः गुरुं वन्दते लौङ् लकारे परिवर्तनम् शिष्यं गुरुम् अवन्दते शिष्यः गुरुम् अवन्दत 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 अहम 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 यशः लभे अहम् यशः अलभे अहम यशः अलभे त्वम् अकारणं लज्जसे त्वम् अकारणम् अलज्जथाः त्वम् अकारणम् अलज्जथाः ताः ताः स्वकार्यं मन्यन्ते ताः स्वकार्यम् अमन्यन्ते ताः स्वकार्यम् अमन्यन्त वयं खिद्यामहे वयम् अखिद्यामहि वयम् अखिद्यामहि 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 यूयं दुःखं सहध्वे यूयं दुःखम् असहध्वम् बालकाः मधुरं भाषन्ते बालकाः मधुरं भाषन्ते नहीं बालकाः मधुरम् अभाषन्त अभाषन्तः अभाषन्त अभाषन्त धीरौ धीरौ देशरक्षार्थं म्रियेते धीरौ देशरक्षार्थं म्रियेते
धीरो देशरक्षार्थम म्रियते अम्रियेताम। म्रियेते अम्रियेताम् अम्रियेताम् अम्रियताम् अम्रियेताम। अम्रियताम् वयं वेदनां सहामहि वयम वेदनाम असहामहि महि। वयं वेदनाम् असहामहि वयं वेदनाम् अवसहामहि महि। असहामहि युवान् किमर्थं पलायेते युवाम किमर्थम किमर्थम् अपलायथाम। अयथाम् युवान् किमर्थं अपलायथाम। अपलायत् अवगच्छति सर स्पष्टमस्ति स्पष्टम। तर्हि वदन्तु अवन्दत अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दत अवन्दिताम अवन्दन्त अवन्दिताः अवन्द अवन्दिताम अवन्दथाः अवन्देथाम् अवन्दध्वम् अवन्दिताम अवन्दध्वम अवन्दे अवन्दे अवन्दामहि अवन्दामहि अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि अवन्दे अवन्दामहि अवन्दामहि। अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि अवगच्छति इदानीम् अमोदत हरि ओम् अमोदत अमुदत अमुदिताम अमोदन्त अमोदेथम् अमोद्धम् मोदे अमोदावहि अमोदावहि अमोदे अमोदावहि अमोदामहि इदानीम् अपलायत 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 अपलायेत अपलायन्त अपलायथाः अपलायथाम् अपलायन्धम् अपलाये अपलायवहि अपलायमहि अपलाये अपलायावहि अपलायामहि अपलायामहि। इदानीम् अलज्जत अलज्जत अलज्जिताम् अलज्जन्त अलज्जथाः अलज्जेथाम् अलज्जध्वम् अलज्जे अलज्जावहि अलज्जामहि अलज्जे अलज्जावहि अलज्जामहि अवगतं स्पष्टं स्पष्टं सर। स्पष्टम् अस्तु इदानीं भवतां कापि जिज्ञासा अस्ति चेत् पृच्छतु
हरि ओम। স্যার অন্য একটা প্রশ্ন আছে, করতে পারি? हाँ पृच्छतु। স্যার অর্পিতা নামটা মানে এই শব্দটা কিভাবে তৈরি হয়েছে? और पिता, হ্যাঁ। और पिता, पीतम पीतम नाम पान करा, और पिता एकं क्षणं पश्यामि। অর্পিসহ একটি শব্দ আছে যার কথার অর্থ হচ্ছে কি হৃদয়। তো অর্পিতা পশ্যামি अस्ति वा न वा। ও অর্পিতা, হ্যাঁ 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 ঠিক তো, আমি একদমই গেছি। অর্পিতা মনে হচ্ছে দান করা, অর্পণ করা আমরা বলি না, অর্পিতাহ, অর্পতি, অর্পয়তি, সেই ধাতুর থেকে ত প্রত্যয় করে অর্পিত কথাটি হয়। অর্পিত স্ত্রীলিঙ্গে অর্পিতা, বোঝা গেল? স্যার মূল ভাবটা তাহলে রি গত বলে একটি ধাতু আছে, রি গত, রি গত, ওই ধাতুর নিচ প্রত্যয়ে এবং সেখানে পুক আগম হয়, পুক দিয়ে অর্পিত কথাটি হয়। অর্পিত স্ত্রীলিঙ্গে যেমন গম ধাতুর তপতে গত, গতা, গতম, অর্পিতঃ, অর্পিতা, অর্পিতম। अर्पिता बहु प्रसिद्धं नाम अस्ति अस्माकं वङ्गे, इदं नाम अतीव प्रसिद्धम् अस्ति न वा? अर्पिता, मौमिता इत्यादिकं बहु प्रसिद्धं नाम अस्ति अस्माकं वङ्गे। ओडिशा राज्ये प्रसिद्धं नाम अस्ति प्रियदर्शिनी, बहु प्रसिद्धं नाम अस्ति प्रियदर्शिनी। पुनः ओडिशायां सर्वत्र सर्वेषां नाम्नः पृष्ठतः स्मिता इति भवति। मनस्मिता, शुचिस्मिता, शुभस्मिता, शुचिस्मिता, एवं सर्वत्र स्मिता स्मिता इति शब्दः बहु बहु प्रसिद्धः अस्ति। अस्तु तर्हि आशीष महोदय, कापि जिज्ञासा अस्ति वा? सर आशीष शब्दस्य रूपाणि कथं चलति? आशीषः एकरूपम् अस्ति, आशीः, आशीः, आशिषौ, आशिषः, आशिषम्, आशिषौ, आशिषः, आशीषा, आशीर्भ्याम्, आशीर्भिः। आशीष কথাটি থেকে আশীর্বাদ কথাটি এসেছে। आशीषे, आशीषे, आशीर्भ्याम्, आशीर्भ्यः, आशीषः, आशीर्भ्याम्, आशीर्भः, आशीषः, आशीर्भ्याम्, आशीर्भः, आशीष, आशीषोः, आशीषाम्, आशीषि, आशीषोः, आशीषिषु। अवगच्छति? सम्यक् अवगच्छामि। उत्तमम्। अस्तु तर्हि पुनः परस्मिन् मङ्गलवासरे सौरभ महोदय मम वर्गं स्वीकरिष्यति। अस्तु,
धन्यवादः। आं महोदय। नमो नमः। नमस्ते। नमस्ते। शुभरात्रि।